there should be more social consequences for socially destructive behavior than there are currently. Alasannya apa? The Indonesians told them to go F off and denied them visas. The Israelis said that they will be taking the issue. Nggak mau pura-pura netral di depan penderitaan. Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Oke guys, International Olympic Committee atau organisasi olahraga internasional. Mereka bilang mereka nggak mau ada event olahraga internasional di Indonesia. Alasannya apa? Alasannya pemerintah Indonesia menolak visa untuk atlet Israel di kejuaraan senam dunia di Jakarta. Ya guys, itu yang bakal kita bahas hari ini. Oke guys, pertama-tama kita lihat dulu sebenarnya apa yang terjadi. Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyerukan kepada seluruh federasi olahraga dunia untuk tidak menyelenggarakan ajang olahraga internasional di Indonesia setelah pemerintah Indonesia melarang atlet senam asal Israel berpartisipasi dalam kejuaraan dunia yang digelar di negara tersebut bulan ini. Ya, kelihatannya dunia olahraga sekarang nggak cuma soal olahraga lagi ya. Aku paham IOC itu maunya netral ya, tapi Indonesia juga punya batas moral sendiri. Dalam pernyataannya, IOC juga mengumumkan bahwa mereka menangguhkan seluruh pembahasan terkait kemungkinan pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade sampai pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa semua atlet dari negara manapun akan diizinkan bertanding di masa mendatang. Awal bulan ini, Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menolak pemberian visa bagi atlet Israel di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap serangan militer Israel di Gaza. Akibatnya, para atlet Israel tidak dapat mengikuti kejuaraan dunia senam artistik yang dimulai pekan lalu di Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa keputusan tersebut mencerminkan penolakan dari pemerintah di Jakarta dan kelompok-kelompok keagamaan, termasuk Majelis Ulama, terhadap partisipasi kontingen Israel. Kalau di Barat, keputusan kayak gini mungkin dianggap campur aduk antara agama dan negara. Tapi di Indonesia, keduanya sering jalan bareng, dan itu bagian dari identitas bangsa. Federasi Senam Israel menyebut keputusan Indonesia tersebut mengejutkan dan menyedihkan. Dalam pernyataannya, IOC juga mengatakan akan meninjau ulang aturan kualifikasi agar semua atlet, tanpa memandang kewarganegaraan, memiliki akses yang terjamin untuk mengikuti ajang kualifikasi Olimpiade di masa depan. Komite tersebut juga memerintahkan Komite Olimpiade Indonesia dan Federasi Senam Internasional untuk menghadiri pertemuan di markas IOC di Lausanne, Swiss, guna membahas masalah ini, meskipun tanggal pertemuan belum ditentukan. Di banyak negara Barat, keputusan pemerintah itu biasanya steril, rasional, efisien. Tapi di Indonesia suara rakyat itu nyata. Kalau masyarakat nggak rasa nyaman, pemerintah dengar. Bagi orang lain mungkin ini ribet, tapi buat aku ini bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih manusiawi, masih pakai hati. Guys, sebelum keputusan IOC itu keluar, semuanya berawal dari keputusan Indonesia menolak visa untuk atlet Israel. Ya, yuk kita lihat. All hell just broke loose with Gymnastics World Championships because Indonesia, which is the host country for Worlds, just announced that they are revoking the passports of Israeli athletes and not allowing Israeli gymnasts to compete in World Championships because they can't enter the country. Israel had previously announced in July that they were assured by Indonesia that their athletes would be allowed to compete. So this is, again, quite dramatic. Mulai ini bingung, kenapa Indonesia begitu? Yuk lanjut nonton. I think
think that there should be more social consequences for socially destructive behavior than there are currently. Notice that I'm not saying legal or government consequences. I don't think anybody should be required to institute consequences like this, but I do strongly feel that you fuck around, you find out. I'm also honestly kind of gagged in a good way by Indonesia's, again, impeccable timing, because again, we are 10 days out from Worlds, so there is not a lot of room to maneuver here on the part of either Israel or the FIG to try to force Indonesia to reinstitute those passports. So that's happening. Oke guys, menurutku pemerintah menolak atlet Israel itu bukan karena benci, itu karena mereka nggak mau pura-pura netral di depan penderitaan. Kadang di barat netral itu dianggap bijak, tapi di Indonesia diam di depan ketidakadilan itu justru dianggap salah, ya guys. Israel is mad at Indonesia after the Indonesians denied visas to Israeli athletes that were set to travel to Indonesia this weekend in order to compete at the Gymnastics World Championship. News has shocked the Israeli public because the Israeli government had guaranteed them in June that the Israelis will be allowed to compete in this year's Gymnastics World Championships. However, after the Indonesians told them to go F off and denied them visas, the Israelis said that they will be taking the issue to the Court of Arbitration for Sport in Switzerland in order for them to force Indonesia to let Israel in, or alternatively either cancel or move the gymnastics championships to another country that will let in the Israelis. And the Court of Arbitration for Sport based out of Switzerland just announced their decision, and much to Israel's disappointment, they sided with Indonesia. Just announced that it has, quote, rejected appeals by the Israel Gymnastics Federation to be allowed to compete at a World Championships happening in Jakarta later this weekend. Said Indonesia as a sovereign country has the right to deny visas to anyone they please, even if they are God's chosen people. Nah, sambil kisah nggak enak soal IOC ini masih berlanjut, sebenarnya banyak juga kabar baik dari dunia olahraga Indonesia. Indonesia baru aja meraih medali emas pencak silat di Asian Youth Games 2025 di Bahrain. Luar biasa. This is the last match for the pencak silat in Asian Youth Games. All the IPO and the committee. Hello, Team Indonesia! Dan satu lagi guys, Krisdayanti berhasil dapat medali perak di kejuaraan dunia kungfu di Cina. Keren banget kan? Oke guys, buat sebagian orang di luar negeri, keputusan Indonesia ini kelihatan ekstrim ya. Tapi bagi banyak orang di sini, keadilan itu bukan pilihan, itu kewajiban. Seperti kata pepatah, tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Ya guys, kadang yang penting bukan seberapa besar sebuah negara, tapi seberapa teguh mereka memegang hati nurani. Terima kasih guys sudah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.